I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo malo otvarati pekove pred Team of the Year. Tu je sa mnom na Skype-u moj brat, moj burazer Iđo koji je oplodio Anitu i dobio Salaha u pek. Iđo, pozdrav. Gdje je Salah? Salah, eto tu je na ekranu. Ljudi, da pogledamo, malo šale nije na odme, da pogledamo Team of the Week. Tu zaista dobrih igrača ima, evo Godin, na primjer, ovaj Maxwell isto nije loš, Hamšik tu dobar, Bale odličan, Higuain, imamo sa klupe, evo na primjer ova nije loš, 90 pace, 70 physical, solidan, evo na primjer ovaj Jonas, pogotovo zato što je mislim, da, treći inform, Jonas, tako ja sam ga opet dobio tako da je dobar, znači svi pišite znači, sve što Iđo dobio u peku, to mora da je dobro. Tako da ništa, dakle ljudi, znači u pekovima je Team of the Year, znači nije Francesco Totti nego Team of the Year. Tako da eto, ja sam tu malo skupljao pekove od drafta, ove one gold i 7500 pekove sam otvorio, ono da ne bi bilo smaranje, nego eto, tu su samo ovi special pekovi. Tu ne znam, imamo baš dosta ovih rare players pekova, čak jedan 100k pek, imamo i dosta ovih premium gold players pekova od 5, ja mislim, najviše imamo uglavnom ovih 50.000 pekova, tako da ništa, krenimo od ovih najgorih, pa sve ka bolje mi bolje. Da dobio kapitena CSKA Moskva. Ajde, dobio sam nekog Foske, volim ništa, 25.000 pekovi samo nisu promo. Čeđu, a ne, to je low. Idemo ljudi, drugi ovaj premium gold players pack, vidio sam ovdje lik, brate, Starić, ja rekao oni. Pa dobro, ja sam ga dobio. Znači čim Iđo ga je dobio, to je odlično. Da ima vrede da se jedno što. Ono ga stavi, možda me bude video. Pa možda. Ostalo quick sell. Idemo na treći ovaj pack, 25.000, ali onaj nije promo nego gold pack i... Čurac. Verta. O, Aubameyang! Jebem ti život, svaki put kad snimam dobijemo Aubameyanga, kad je Iđo sa mnom na Skype-u i snimam uvijek dobijemo Aubameyanga, ne mogu da verujem, brate. A kad si snimao sam nisi dobio Aubameyanga, dobio si informu Aubameyanga, Sif Aubameyanga. Sif Aubameyanga, da. Da, bog da sljedeći igrač Lukasu ženu jebavo, posred šupka rtavu. Dakle, čuli ste Iđa i da imamo ko će to biti. Kem, koke. Pa dobro. Wilfred Boni. Haha, Fellaini. Ipak daj Boni onu crnjačku karu da je ulavi. Ja, brate, on ima 85 physical. Idemo ljudi, znači, zadnji premium gold players pack, da bog da ovaj raširio Anitu. Sad će buntova, ostavi ti Anitu. Ruiz. Baba! Hoće baba Anitu malo. Dobili smo prcice u peku. Sad im prcić, ali... Ne znam, čeka neki, jeste, historina. Ovaj raširio Anitu. Ništa ovo ostalo quick sell. Ljudi idemo, znači rare gold pack, poslije sve mega packovi, ovo su odlični packovi, ovdje mora nešto dobro. Ajde nešto. Ništa. CDM, svi mi pušimo samo Thiago Motta. Smoto Janici. Evo ga, dobili smo Iđo pack. Evo, stavit ću tu sliku pored, ljudi morate priznati liči čovjek. A stavi sliku sebe i Romagnoli, ajde. Dobro, ajde, stavit ću i to. A idemo ljudi, prvi ovaj mega pack. Daj nešto dobro, molim te. Da bog da ovaj Salah u decu jebao. Opet koke, jebim ti sumpor. Šta je ovo? Samo koke ja dobijam u pack. Ja mogu dobiti sada njegovog druga napadača. Ajde. Ajmo mega pack, daj nešto, molim te. Ajde nešto, a jebem ti Schneiderlin, sve neke Manchestera. Lukaso, alo, znaš ti zašto dobijaš tako loše igrače? Mislim, sve iz Manchestera, pa tu loše. A, zato što je Lukaso trko hard disk. Jer zebamo Lukasa, pa zato. Pa logično, idemo mega pack. Ajde nešto, molim te mi daj nešto, neku specijalnu karticu. Nektarija. Joj, sine, ne mogu da ve pack. Treba da znači. Sve sranje, quick sell. Jo, ljudi, evo, znači, 6 rare players packova i na kraju, za kraj, Jumbo rare players pack, dalje, valjda će tu biti nešto dobro, ajde molim te daj nešto. Daj mi nešto dobro. Ćao, Nasri, jebo sam ti mater, opet Fellaini, treći put! Aleksandro, on je Juventus, njega ne smijem da kako selim. Treći put ljudi dobijamo Fellaini, znači šta je ovo? Ajmo rare players pack, ajmo drugi, daj mi nešto molim te. Olopo, priđemo!
plavi su pek, ne mene kao igrača. Da će Bog da dobijemo nešto dobro, ajde nešto molim te. Ajde Rare Players Pack. Aaaa, Sokratis, brate. Pa su ti ga plavi igrač. You turn down for what? Chiellini, bre, Chiellini. Turn down for what? To mi reci, bre. Ti da vam misli da Bonucci, To se traži, ja rekao sad će biti promovi iz rođe jednom klubu. Ajde, molim. Ajde, beži u kura. Jo, ljudi, dobro ide sad. Da ga ne urekli, dobro je krenuo. Samo još ta neka informa. Ili plava kartica, ili koja god. Znači ne budeš arena. Nisam derpe, ali ne budeš arena. No homo, no homo. Nije homo, nego pedarčina. Da bog da ovaj Salahu ženu jebavo. Ajmo nešto, ajde da ja nešto. Fiksno će on jebat. Alonso! Šta bi Alonso? Da. Dobro. Zadnji Rare Players Pack, da će Bog nešto dobro da bude, ajde nešto molim te. Molim te nešto. Vertonghen drugi put. Brate mi. Slimani, pa sad mi daješ Slimanija. Ja sam danas dobio bio im. Četvrti put Fellaini. Jebem li ti sumpor. Četvrti put da mi dade Fellaini. Ajde nešto. Inform Može bre, bravo, to. Inform Hamšik, Willian, Ramirez, znači čekaj, brate, se prepistim, nisam dobio ovo, kako se zove, Fellainija, da sam dobio Fellainija, ali tu nije, kameni, ali tu nije Salah. Ono što znam, evo 18 itema, ovaj mi se prvo otišao za 300 konjica, dobro, to nije loše. Znači tu imamo Vertonghena, Zazu koji ništa ne vredi, ali Juventusovac tu ne sme da se pikseluje. Boba Dilja. Jeboti on. Willian, Ramirez, Otamendi. Oni su solidni, tako 7-8 hiljada. Otamendi, on malo više vredi, on je 10 hiljada. Inform Hamšik nije toliko loše. Chiellini, legenda. Aleksandru isto tako 5-6 hiljada, to isto nije loše. 3.000. Tu, pa dobro, kako god, brate, Alaba on košta sigurno. 50.000 minimum. Dobro, to je odlično. Tu Rađa i on isto dobar, opet Ramirez, Sokratis. A Aubameyang koga, znači ovog lika nema da ja kad sam snimao da sam bio s Idžom na Skype-u, ne postoji klip da ja njega nisam dobio. Majke. Tu još jedna Vertonghen i Starić. Generalno ljudi, ovaj pack opening je prošao dosta solidno, pa sad ne mogu da kažem da je bio odličan, jesam isplatio, jesam u plusu, ali ipak tu nisam dobio Team of the Year igrača, tako da ono ne znam šta bi još rekao, hvala Idžu što je bio sa mnom na Skype-u, on je moj jedini burazer, tako da to bi bilo to ljudi, pozdrav sljedeće video, ajde pozdrav Idžu. Pozdrav.